Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Sahabat Quran dan keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah. Tak ada henti-hentinya senantiasa kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita sudah masuki hari yang ke-15. Malam 15 Ramadan. Tepat kita sudah masuk pertengahan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika Rasulullah. Bapak Ibu, sahabat Quran dan keluarga Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita semakin menguatkan tekad kita, semakin kita kuatkan amal saleh kita untuk meningkatkan kualitas dan derajat ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini kita akan melanjutkan tadarus, kita akan bertilawah juz yang ke-15. Silahkan disimak bacaannya dan juga terjemahannya yang ada di layar Bapak Ibu sahabat Quran semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita menyimak, kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan kajian tadabbur juz ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم
فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Nama saya Jenika Daliasari. Saya ingin berbagi pengalaman saya waktu saya terkena COVID-19. Selama saya sakit, saya mengkonsumsi produk-produk suplemen Keling itu banyak sekali. Omega Squad, dari Kisah Uda Visio, ada juga susu skim, madu, propolis, dan ayu asmo. Alhamdulillah. Sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaja menyimak juz yang ke-15, yaitu terdiri dari surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi hanya sampai ayat 74, dari surat Al-Isra ayat 1 sampai surat Al-Kahfi ayat 74. Banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapatkan dari juz yang ke-15 ini. Subhanallah. Juz yang ke-15, yaitu juz yang pertengahan ini, itu adalah surah Al-Isra. Kita tahu asbabun nuzulnya. Surah ini turun di Makkah atau periode Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yaitu diawali dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Nah, ini ada satu hal yang menarik saya dan menakjubkan. Susunan letak surah Al-Isra, teman-teman, sahabat Quran dirahmati Allah. Surat Al-Isra ini di juz yang ke-15 ini berada di pertengahan Al-Quran. Kalau ayatnya atau redaksi kata Al-Quran yang persis berada di tengah-tengah itu adalah dalam surat Al-Kahfi, yaitu apa? Wal yatalattaf. Nah, itu kita baca tadi. Di surah Al-Kahfi ada kata-kata fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Nah, wal yatalattaf itu biasa dikasih warna merah, atau dipertebal tulisannya, dikasih warna merah. Itu menunjukkan dia adalah pertengahan kata pertengahan Al-Quran, tengah-tengahnya. Nah, surah yang berada di tengah-tengah Al-Quran ini adalah surah Al-Isra. Persis peristiwa Isra dan Mi'raj yang menjadi latar belakang turunnya surah Al-Isra ini adalah juga itu terjadi persis berada di tengah-tengah dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwah Nabi, kalau kita gabungkan dari periode Makkah sampai Madinah, sejak awal kenabian, kerasulan sampai beliau wafat, itu 23 tahun, kurang lebihnya 23 tahun. Nah, berada di tahun ke-11, pertengahan daripada 23 tahun perjalanan dakwah Rasulullah itu, disitulah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah itu terjadi di tengah-tengah perjalanan dakwahnya Rasulullah. Kalau kita buat garis lurus, tengah-tengahnya itu adalah Isra Mi'raj. Tengah-tengahnya itu bukan peristiwa hijrahnya, enggak.
Tengah-tengah itu perjalanan dakwah Nabi itu adalah Isra Mi'raj. Inilah yang membedakan sebelum dan sesudah Isra Mi'raj itu ada perubahan kualitas, ya, yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kualitas dakwahnya Nabi sebelum Isra Mi'raj banyak ditindas, banyak beliau mengalami kesedihan, penderitaan. Tetapi setelah Isra dan Mi'raj berubah total. Karena Nabi SAW telah mendapatkan dukungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihibur hatinya oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, diperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Ta'ala. Berjumpa dengan para nabi dan rasul, memimpin sholat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ketika Mi'raj, berjumpa dengan Nabi Allah Adam, berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian dengan Nabi Idris, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian dengan Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau mendapatkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ya, menghadapi tantangan dakwah dengan bekal sholat, ya, kewajiban sholat 5 waktu, dengan bekal modal dukungan spiritualnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wassalatu wassalam. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, maka Rasulullah SAW menghadapi tantangan itu seolah-olah berbalik 180 derajat. Semua periode sebelum itu adalah kesedihan, penderitaan. Setelah itu beliau mengalami banyak kemenangan-kemenangan dakwah. Sampai proses hijrah ke Madinah, dan setelah itu di Madinah berjuang, beliau juga mendapatkan banyak kemenangan-kemenangan dalam dakwah ini. Tamkin fil ard. Ini hikmahnya. Al-Isra, surat Al-Isra berada di tengah-tengah Al-Quran. Kemudian kata wal yatalattaf di surat Al-Kahfi juga kata yang persis berada di tengah-tengah Al-Quran. Itu hikmahnya. Subhanallah. Surat Al-Isra terdiri dari 111 ayat. Ya. Dinamakan Al-Isra karena perjalanan malam hari yang termasuk mukjizat agung Rasulullah SAW. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya. Dinamakan juga surah ini dengan nama surah Bani Israel. Kenapa? Karena di surat ini, terutama di halaman pertama, di ayat-ayat rangkaian yang pertama di surat ini, disebutkan tentang kondisi kerusakan Bani Israel yang mereka alami selama 2 kali mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan 2 kalinya itu, kedua-duanya mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagai ujian bagi orang-orang beriman, sebagai ujian bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberadaan Bani Israel ini. Makanya setelah mukjizat Isra Mi'raj ayat pertama, langsung Allah Ta'ala menyatakan apa? Ya, sahabat kalian dirahmati Allah, wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Ya. Langsung bicara tentang kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Ya. Dan Al-Quran ini menyempurnakan. Kalau seandainya Bani Israel yang Nabi nanti akan temui di Madinah, coba bayangkan, ini runtutan ayatnya luar biasa. Ini mukjizat juga tersendiri. Ini mukjizat selain Isra Mi'raj disampaikan ayat 1, tetapi juga setelah itu ayat 2-7 ini juga mukjizat tentang peristiwa hal yang gaib. Karena memang dalam Al-Quran biasa ada mukjizat perkara yang gaib yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Allah tunjukkan. Padahal ini suratnya turun di Makkah sebelum Nabi hijrah. Tapi rentetan ayat berikutnya ini Allah sudah beritahukan di Makkah, dan itu akan terjadi pada masa-masa berikutnya ketika Nabi berdakwah di Madinah. Dan jauh setelah itu, ketika umat Rasulullah SAW memenangkan pertarungan peradaban, ya, melawan Bani Israel. Subhanallah.
Sahabat Quran dirahmati Allah, maka Allah menegaskan, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain, bahwasanya Bani Israel itu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Ya. 2 kali mereka akan berbuat kerusakan. Coba perhatikan redaksi Al-Quran. La tufsidunna. Ya. Mereka pasti akan membuat kerusakan di bumi marrataini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka akan berlaku sombong, ya, dengan kesombongan yang besar. Artinya apa? Al-Quran menunjukkan bahwa kerusakan, ya, dan kehancuran Bani Israel yang terjadi 2 kali itu ada pada masa depan, future. Ini kalimat future tense, istilah waktu, itu lil mustaqbal. Dan itu betul terjadi. Subhanallah. Jadi mohon maaf kalau saya mentadabburi ayat ini, ya barangkali tidak sejalan dengan pendapat mufassir klasik, ya salaf. Misal sebagian dari mufassir klasik itu mengatakan bahwasanya kerusakan Bani Israel 2 kali itu sudah terjadi di masa lampau. Ketika mereka sombong, ya, pasca Nabi Musa, pasca Nabi Daud dan Sulaiman, lalu kekuatan dan kejayaan Bani Israel ini dihancurkan oleh musuh-musuh mereka, yaitu siapa? Ya, disebutkan di sini uli ba'sin syadid. Itu mereka itu adalah pertama Nebukadnezar yang menawan, ya, yang menjadikan mereka ini sebagai tawanan dan budak. Nebukadnezar. Itu ada yang disebut dengan Al-Asrul Babili, penawanan Babilonia, di mana orang-orang Yahudi, ya, ditawan, mereka dijadikan budak, dibawa ke Babilonia untuk dipekerjakan secara paksa. Itu. Lalu kemudian kehancuran mereka yang kedua setelah itu oleh Kaisar Titus dari Roma. Ya, ini pendapat sebagian mufassir klasik. Kalau saya tidak sependapat, tidak sejalan. Apa alasannya Pak Ustadz? Karena Allah berbicara di ayat ini mengatakan la tufsidunna, kalian akan berbuat kerusakan 2 kali. Artinya setelah ayat ini turun di masa Rasulullah, bukan masa lalu. Ya, bisa jadi benar. Saya juga tidak memutlakkan pandangan saya atau ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi dalam tafsir An-Nabulsi juga menekankan hal ini. Ya, bisa jadi benar ungkapan ulama klasik itu, ahli tafsir klasik. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan dengan redaksi ayat ini, apalagi nanti disebutkan di ayat yang kelima itu bahwa awal kehancuran Bani Israel yang pertama setelah mereka melakukan perbuatan kerusakan yang pertama, dan kedua kalinya mereka berbuat kerusakan lalu dihancurkan pula oleh Allah 2 kali. Yang kedua kalinya itu dilakukan oleh siapa? Ibadan lana, hamba-hamba Allah. Artinya apa? Mereka ini orang beriman, hamba-hamba. Ya. Kalau Nebukadnezar orang kafir. Ya. Syirik. Titus dari Roma orang kafir. Mereka tidak masuk dalam kategori ibadan lana, yang kata-kata ibad seperti misalnya ibadur rahman dalam surat Al-Furqan itu konotasinya baik. Mereka betul-betul orang beriman, berakidah kuat, akidah yang lurus, bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di situ disebutkan ibadan lana, yang kami akan utus, ba'athna alaikum ibadan lana, kami akan utus untuk kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar, sangat besar, kekuatan yang dahsyat. Mereka akan masuk ke lorong-lorong, ke gang-gang perkampungan kalian untuk menghancurkan kalian.
Lalu setelah itu kata Allah, kami ulur. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ayat 6. Kami ulur, kami kembalikan kekuatan kamu. Kami berikan kalian harta, kami berikan kalian anak-anak, dan kami jadikan kalian itu banyak pendukungnya. Nah, jadi dengan ini saya mengambil satu kesimpulan bahwa inilah yang terjadi saat ini ketika Bani Israel mereka mengalami satu proses recovery. Mereka menjadi kuat kembali setelah dahulunya dihancurkan oleh ibadan lana. Siapa ibadan lana? Subhanallah. Ibadan lana di situ adalah hemat kami, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabatnya berhasil mengalahkan Yahudi, mengalahkan Bani Israel dalam perang Ahzab. Kemudian mengusir mereka Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, keluar dari Jazirah Arabia. Laki-laki warga Yahudi yang ikut dalam memerangi kaum muslimin, para kombatan yang manggul senjata melawan Islam dan kaum muslimin, mereka dieksekusi mati oleh Rasulullah SAW. Atas saran dan pendapat Sa'ad bin Mu'adz, pemuka Ansar. Karena pemuka Ansar ini, Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Aus dan Khazraj, inilah yang dahulu memiliki perjanjian dengan Yahudi Madinah, dengan Bani Nadir, dengan Bani Quraidah, dengan Bani Qainuqa. Maka mereka dieksekusi ya oleh Rasulullah SAW atas pendapat Sa'ad bin Mu'adz, yang kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini mati syahid setelah perang Ahzab. Kenapa? Karena beliau kena tembakan panah di tangannya yang kena urat besar, sehingga merusak sendi ya di tubuh beliau, lalu menyebabkan beliau ini meninggal dunia, dan beliau dinyatakan Rasulullah mati syahid ya. Nah, itulah yang terjadi dalam episode sejarah kerasulan Muhammad SAW, sirah nabawiyah, bisa dibuktikan. Ibadan lana uli ba'sin syadid itu adalah para sahabatnya Rasulullah SAW yang memiliki kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan militer, kekuatan jamaah, kekuatan dalam segala bidang, dalam segala hal. Ini yang menghancurkan wibawa Bani Israel, sehingga mereka diusir dari Madinah dan turunlah surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya apa? Pengumpulan dan pengusiran Yahudi dari Madinah. Itu di juz yang ke-28 dalam surat Al-Hasyr. Nanti insya Allah kita baca. Nah, lalu setelah kehancuran Bani Israel itu, keluar dari Jazirah Arabia, lalu mereka mengalami apa? Selama peradaban Islam ini tegak, sejak zaman Rasulullah, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh terus daulah-daulah Islamiyah sampai Ottoman, terakhir Ottoman Turki, mereka berada di bawah kendali kaum muslimin. Tapi mereka berbuat makar. Ya, di Eropa mereka berhasil menggalang kekuatan. Setelah kekalahan umat Islam di Spanyol, mereka ditampung di negeri-negeri Turki Utsmani. Yahudi dan kaum muslimin diusir dari Spanyol karena dianggap Yahudi ini sekutunya kaum muslimin dulu. Ya, tapi setelah ditampung di wilayah Turki Utsmani, ya, setelah sekian ratus tahun, mereka lalu kemudian Yahudi Eropa, terutama yang ada di Eropa Timur,
Dan di Eropa Barat mereka bersekongkol dengan penguasa, pemimpin-pemimpin Zionis internasional yang sudah mencengkram negara-negara Eropa, mempengaruhi dengan lobi-lobi Zionis itu. Mereka menuntut agar Yahudi di seluruh dunia ini memiliki negara nasional, entitas khusus bangsa Yahudi. Itulah negara Israel yang diperjuangkan oleh Theodor Herzl. Nah, di situ terbukti. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Mereka banyak hartanya dikasih oleh Allah. Mereka kuasai ekonomi. Mereka kuasai jaringan perbankan finansial dunia melalui jantungnya Inggris, Prancis, dan Amerika. Sekarang di abad modern ini. Ya, mereka banyak keturunannya yang mempengaruhi ya negara-negara dunia ini. Dan mereka banyak pendukungnya. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, itulah Allah mengulurkan mereka. Mereka sekarang kuat, mereka jaya. Tapi kemudian ingat, idza jaa wa'dul akhirah. Kalau mereka berbuat kerusakan, dan sekarang mereka berbuat kerusakan ini. Yang kedua, merajalela Yahudi. Ya. Mengangkangi hak-haknya umat Islam, mengusir umat Islam di Palestina. Memprovokasi negara-negara adidaya dunia untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Memerangi umat Islam secara ekonomi, secara politik, secara militer. Pendidikan, memerangi generasi muda dengan berbagai program-program yang melemahkan identitas dan meluruhkan identitas umat Islam di seluruh dunia. Mereka sekarang berbuat kerusakan itu. Tapi ingat, Allah telah menjanjikan apa? Liyasu'u wujuhakum. Kalau datang janji yang kedua, mereka akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Maka janji Allah yang kedua, mereka akan hancur, rusak, binasa. Dengan bagaimana? Liyasu'u wujuhakum. Hamba-hamba kami yang tadi di ayat 5 itu, ibadan lana uli ba'sin syadid. Mereka akan bangkit kembali. Ya, bukan generasi yang sama dulu. Bangkit dari alam kubur, bukan. Tapi Allah akan hidupkan, bangkitkan generasi umat di akhir zaman ini yang memiliki sifat karakter yang sama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu berhasil mengalahkan kesombongan Bani Israel. Dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa. Ini janji Allah. Ayat 7 surat Al-Isra. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Sebagaimana dahulu mereka telah masuki pertama kali. Nah, ini juga kata-kata kama dakhaluhu awwala marrah. Itu juga menunjukkan mukjizat. Artinya apa? Allah telah siapkan umat Islam ini berhasil menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Baitul Maqdis secara damai dan atas restu bahkan permintaan dari patriark Baitul Maqdis, Yerusalem, pemuka Kristen pada saat itu, yaitu Uskup Soforinus. Mereka minta bantuan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab untuk membebaskan kota suci Yerusalem, kota suci Al-Quds atau Baitul Maqdis atau Al-Qudsus Syarif dari penjajahan dan tirani Romawi, bangsa Romawi, kerajaan Imperium Romawi. Dan itu dipenuhi permintaan itu oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka sejak saat itulah dengan perjanjian Al-Uhdatul Umariyah, perjanjian Ilia yang berlaku selama 70 tahun, sekitar 570 tahun sejak Umar membuka pintu gerbang Yerusalem, menjamin kebebasan hak beragama umat Nasrani, umat Yahudi di Baitul Maqdis. Dan tentu saja kaum muslimin memakmurkan kembali Masjidil Aqsa sebagai amanah warisannya Rasulullah SAW. Ketika beliau mendapatkan mandat dari Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk mengelola Baitul Maqdis bersama umatnya hingga akhir zaman.
amanah itu diterima oleh Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, dan diwujudkan dalam masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Inilah kejayaan. Jadi umat Islam telah masuki masjid itu pertama kali. Kama dakhaluhu awwala marrah. Di zaman Rasulullah belum. Rasulullah masuk tidak dengan umatnya, tidak membawa pasukan, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, umat Islam belum masuk ke Masjidil Aqsa. Baru di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab itu terjadi. Ketika Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa secara de jure dan de facto, secara hukum, secara politik, ini berada di bawah kontrol langsung Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Allah menjanjikan nanti di akhir zaman, hamba-hamba kami itu, mereka akan masuk yang kedua kali. Liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Sahabat Quran rahmati Allah. Kita harus paham ini, peta jalan ini. Maka itu surat Al-Isra ini adalah memuat, ya, merinci siapa itu uli ba'sin syadid, kualitas hamba-hamba Allah yang dapat mengembalikan Baitul Maqdis, ya, ke tangan kaum muslimin. Karena itu Rasulullah merindukan surat Al-Isra ini. Ya, disebutkan Rasulullah tidak tidur di atas kasurnya sebelum beliau membaca surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Sebagaimana hadis yang disampaikan, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, itu karena Nabi SAW la yanamu ala firashihi hatta yaqra'a Bani Israel waz-Zumar. Nabi tidak tidur di atas di kasurnya sehingga atau sebelum beliau membaca surat Bani Israel dan surat Az-Zumar. Sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah. Ya. Itulah muqaddimah daripada juz yang ke-15 ini. Ini semua isinya surah Bani Israel, surat Al-Isra ini tentang ibadan lana uli ba'sin syadid. Ya. Itu. Jadi, sahabat Quran dirahmati Allah, ini Al-Quran banyak berbicara di dalam surat Al-Isra ini untuk apa? Kualitas ibadan lana itu yang akan membebaskan Masjidil Aqsa di akhir zaman ini ditentukan oleh seberapa banyak, seberapa kuat umat Rasulullah ini memenuhi kualitas uli ba'sin syadid yang dirinci dalam surah Al-Isra. Yang pertama, ya, mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ayat 9. Ini syarat pertama, berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran. Ya, sebab seluruh perintah yang ada dalam Al-Quran ini selaras dengan fitrah manusia. Ya, nanti dirinci di situ. Ayat 23 sampai ayat 38, ya, itu adalah 10 perintah dalam Al-Quran yang sama substansinya dengan yang ada di dalam wahyu Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, yang sering kita kenal dengan istilah The Ten Commandments. 10 perintah yang ada dalam Taurat sama kemudian diulangi perintah itu dalam wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat 23 sampai 38. Yaitu apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, itu ya. Dimulai dari apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bertauhid kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ya, kemudian berbakti kepada siapa? Kepada keluarga dan anak yatim. Ya. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Ya, kepada anak yatim, orang miskin, ibnus sabil. Ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk berbuat tabdzir, ya, berlebih-lebihan dan pelit, enggak boleh pelit kita. Wala tabsut kullal basti fataq'uda maluman mahsura. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan seterusnya, ya.
nggak boleh pelit, itu larangan. Larangan membunuh anak atau orang lain dengan cara yang tidak hak. Haramnya berzina. Nah ini termasuk 10 perintah dalam Al-Quranul Karim sampai 38. Larangan untuk membunuh orang lain, ya. Larangan makan harta anak yatim, la taqrabu malal yatim. Perintah untuk apa? Adil dalam timbangan, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Kemudian perintah untuk apa? Menepati janji. Ya. Pertanggungjawaban seluruh tubuh kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian Allah perintahkan kita untuk rendah hati. Wala tamshi fil ardi maraha. Itulah dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya, ini sifat yang kedua yang harus ada dalam uli ba'sin syadid, generasi pembebas Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Pertama, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, apa isi Al-Quran? 10 perintah yang disebutkan dalam ayat 23 sampai 38 ini. Maka kalau ini dipegang erat-erat, maka insya Allah kita akan membangun karakter uli ba'sin syadid yang menggetarkan dunia. Menggetarkan dunia bukan dengan cara menakut-nakuti atau menebar teror, tapi menggetarkan dunia ini dengan mereka menebarkan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai rahmatan lil alamin, menegakkan keadilan, menegakkan ihsan, menegakkan timbangan yang adil di atas muka bumi ini. Ini yang diperlukan oleh umat manusia. Ketika manusia mengalami kezaliman-kezaliman ekonomi, kezaliman politik, kezaliman hubungan antar bangsa, antar negara, kezaliman hubungan internasional, kezaliman orang kaya terhadap yang miskin, kezaliman negara yang tidak peduli terhadap hak-hak rakyatnya. Kezaliman-kezaliman itu, inilah yang ingin diberantas oleh Islam dan kaum muslimin. Mereka tegakkan keadilan ini. Mereka menebarkan nilai-nilai keadilan ini ke seluruh dunia dengan cahaya Islam yang rahmatan lil alamin. Ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah menegaskan kembali tentang tasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ayat 44. Ini keutamaan bertasbih. Karena semua langit, bumi ini semua bertasbih. Awal surat Al-Isra diawali dengan apa? Tasbih subhanalladzi asra. Di ayat 44 diulangi lagi tentang alam semesta ini semua bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayat 44. Dan di akhir surat Al-Isra ini, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ada hamdalah, pujian untuk Allah, dan ada takbir. Kita diperintah oleh Allah untuk wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Inilah syiar hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan. Dia bertasbih, dia bertahmid, dan dia bertakbir dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, ini semua rahasia tentang Al-Quran ini. Pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran di surah Al-Isra ini. Subhanallah. Semua nilai-nilai Al-Quran dijabarkan. Bagaimana Al-Quran itu adalah penyembuh dan rahmat. Bagaimana nilai-nilainya Al-Quran ini dimulai dari 45. Nilai Al-Quran itu ayat 45 disebutkan. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina. Kemudian ayat 58.
Ya, kemuliaan Al-Qur'an itu disebutkan wa im min qaryatin, ya, kana dzalika fil kitabi mastura. Disebutkan lagi dalam ayat 60. Ya. Kemudian ayat 73, 78, 79. Ya. Subhanallah. Nah, lalu kemudian di tengah-tengah ayat ini, di surat ini juga disebutkan tentang apa hambatan yang dapat menghalangi hamba-hamba Allah ini untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Yaitu apa? Ketika mereka tunduk kepada bisikan syaitan. Maka Allah menggambarkan kepada hambanya, umat manusia ini, untuk apa? Untuk berhati-hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita tentang trik-trik tipu daya syaitan. Ayat 64 disebutkan, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan. Tipu daya setan itu bagaimana cara mereka? Tipu daya setan ini menipu umat manusia, hamba-hamba Allah. Ya. Allah memberikan, menantang tantangan kepada syaitan, kepada iblis. Ya. Apa tantangan Allah? Istafziz man istata'ta minhum bisautik. Silakan engkau jerumuskan manusia yang kau mampu. Datangkanlah pasukan berkuda kamu, pasukan yang berjalan kaki. Ya, pengikut iblis setan ini ada yang berkuda, ada yang berjalan kaki. Hadirkan semua pasukan kalian. Tipu mereka, masuk melalui apa? Sesatkan mereka melalui apa? Al-aulad wal amwal, melalui harta yang haram dan anak-anak haram. Integritas hamba Allah akan dihancurkan oleh iblis ketika mereka makan harta yang haram. Ketika mereka berhubungan seksual yang haram. Sehingga melahirkan harta yang haram dan anak-anak keturunan yang haram. Hamba Allah tidak boleh seperti ini dan harus bersih dalam aspek harta dan aspek keturunan. Itu. Inna ibadi laisa alaika alaihim sultan. Maka itu hamba-hamba Allah uli ba'sin syadid tidak akan bisa dipengaruhi oleh engkau wahai iblis. Kalau mereka itu betul-betul memiliki karakter hamba. Ya, karakter hamba itu. Yang tidak tertipu oleh bujuk rayu dan tipu daya iblis laknatullah alaih yang menyesatkan manusia melalui apa? Harta dan anak keturunan. Sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah Allah menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran ini di ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Quran itu sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang beriman. Ya, ini diulangi lagi ketika di awal tadi katakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, petunjuk bagi jalan yang lurus yang paling baik. Lalu Al-Quran itu adalah obat, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Pentingnya kita menjadikan Quran sebagai panglima. Quran sebagai solusi kehidupan. Ya, dalam semua aspek kehidupan kita hamba Allah, kita harus merujuk kepada Al-Quran. Merujuk kepada kitab alam semesta ini. Merujuk kepada titah-titah dan wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk kebahagiaan. Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran turun kepada kita untuk membahagiakan kita dan tidak pernah ditujukan oleh Allah untuk kesengsaraan manusia. Maka rujuklah Al-Quran. Kembalilah kepada
petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, nilai-nilai keagungan Al-Quran itu disebutkan di mana? Ayat 88 ya, 89, bahwasanya Al-Quran tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh, tidak bisa dibuat oleh manusia dan jin walaupun mereka bersekutu untuk mendatangkan yang sama dengan Al-Quranul Karim. Karena solusi Quran itu adalah solusi langsung dari Allah. Tidak bisa direkayasa oleh jin dan manusia. Ya. Al-Quran ini mengandung banyak sekali perumpamaan. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Perumpamaan-perumpamaan itu menjadi solusi, ya, solusi spiritual, solusi ekonomi, solusi politik, solusi dalam seluruh aspek kehidupan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah peranan Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, di ayat 105. Nah, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Ya, sampai wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan, itu semua tentang Al-Qur'anul Karim. Tentang kebenaran dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim yang harus kita jaga. Ya. Dan kita tidak boleh mengabaikan seruan beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Maka harus beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Ini syarat bagi hamba-hamba Allah, ibadan lana uli ba'sin syadid. Syaratnya adalah beriman secara totalitas kepada Al-Qur'anul Karim. Berimanlah kamu semua kepada Al-Qur'an ini secara total atau tidak sama sekali, kata Allah. Hanya orang-orang yang berilmu, mereka yang diberikan Allah ilmu, mereka akan tunduk, tersungkur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu membawa solusi yang akan mengalahkan segala macam, ya, solusi-solusi yang dibuat oleh manusia. Tidak lain, jalan keluar kita adalah solusi dari Al-Quranul Karim. Inilah ciri-ciri ibadan lana uli ba'sin syadid. Mereka yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya, mereka yang senantiasa percaya kepada kebenaran Al-Qur'anul Karim sebagai panduan pedoman dalam hidupnya, mereka yang senantiasa mengamalkan 10 perintah Allah dalam ayat 23 sampai 38 surat Al-Isra, mereka yang di sini juga selalu bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ibadan lana uli basin syadid itu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat sebagaimana pesan dalam ayat 78, sholat fardu, dan juga sholat tahajud sebagaimana ayat 79. Ya, sholat fardu ayat 78 surat Al-Isra mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. 3 waktu disebut, dan di sela-sela di antara 3 waktu itu ada 2 waktu. Itulah mengapa sholat itu waktunya menjadi 5. Dari keterangan ayat 78 ini dirinci oleh hadis Jibril tentang waktu-waktu sholat. Ya. Ketika Al-Quran menyebut, nah, kok Al-Quran itu hanya menyebutkan 3 waktu sholat, Pak Ustadz? Dulu kisyamsi, matahari tergelincir, ketika waktu zuhur, lalu kemudian waktu malam masuk, ya, gelap, dan waktu fajar. Berarti sholatnya 3 kali aja, 3 waktu aja? Enggak begitu. Jelas ayat tentang hadis tentang Isra Mi'raj, Rasulullah diwajibkan sholat 5 waktu. Khamsa shalawatin, 5 sholat, 5 kali sholat, 5 waktunya dijelaskan dalam hadis Jibril tentang waktu-waktu sholat. Nah, ayat 78 ini hanya menerangkan 3 waktu itu. Kenapa? Karena ini menunjukkan ketika waktu siang, awal malam, dan awal pagi hari. Nah, di sela-sela yang 3 ini ada
sholat asar dan ada sholat isya yang itu idmarkan atau tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dinyatakan secara implisit. Nah, ini kualitas ibadah lana. Yang berikutnya adalah sholat sunnah, tahajud. Nah, ini memiliki kekuatan, ya, menghadirkan kekuatan spiritual bagi orang beriman, hamba Allah, untuk menjadi ibadan lana uli ba'sin syadid. Maka itu para pemimpin-pemimpin besar dalam sejarah Islam, mereka selalu menjaga sholat tahajud. Mereka selalu menjaga supaya pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya adalah orang-orang yang menjaga sholat tahajud. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib, menghadapi pasukan salib, merebut Baitul Maqdis. Pasukannya semua diperintahkan untuk sholat tahajud. Ya. Ketika Sayyidina Umar pasukan kaum muslimin mengalahkan Romawi dan Persia, pasukannya semua diminta untuk sholat tahajud. Ketika Sultan Muhammad Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, dia meminta syarat pasukannya untuk menjadi pasukan terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jais. Itu beliau mensyaratkan tentaranya semua harus menjaga sholat tahajud. Subhanallah. Maka inilah kualitas yang begitu hebat. Selain kualitas-kualitas yang tadi sudah kita sebutkan. Itulah surah Al-Isra. Sahabat Quran yang rahmati Allah Ta'ala. Nah, surat Al-Kahfi, insya Allah ya, kita akan jelaskan. Ya, surat Al-Kahfi ini pada pertemuan esok malam ketika kita selesai membaca juz yang ke-16. Karena surat Al-Kahfi nanti ada berkaitan dengan kita harus baca secara utuh satu surat penuh. Kita akan gali hikmah-hikmahnya. Karena Al-Kahfi ini adalah surat yang artinya perlindungan. Goa itu adalah simbol perlindungan. Ya, melindungi diri kita. Dari apa? Dari fitnah-fitnah dunia. Nah, kita akan jelaskan secara rinci dalam pertemuan esok malam bersama surah Toha, insya Allah, yang menjadi inti daripada juz yang ke-16. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat tadabbur kita pada malam hari ini. Semoga Allah terima semua ibadah puasa kita, tilawah Quran kita, sedekah kita yang terbaik. Ayo, berikan yang terbaik. 15 hari terakhir bulan Ramadan ini, ayo kita perbanyak dan tingkatkan ibadah kita pada Allah. Terutama perbanyak sedekah. Ya, karena Nabi SAW mencontohkan langsung. Kana ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, lebih daripada ar-rihil mursalah. Kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi. Subhanallah. Ayo keluarkan infak kita. Kami sedang membangun pusat dakwah Al-Quran. Gedung ini sedang dibangun. Ayo, saya mengajak saudara untuk memanfaatkan ya, pertengahan Ramadan sampai akhir nanti. Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir. Saya mengajak saudara semua untuk kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berinfak di jalan Allah Ta'ala. Baik infak gedung maupun infak media, pengembangan media Al-Fahmu ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan agama Allah. Dengan syiar dakwah Al-Quran yang kami terus lakukan insya Allah secara kontinu, mohon doanya ya, dengan mengkader para mufassir, para hufaz, insya Allah Al-Fahmu Institute dan dengan semua sarana prasarana pendukungnya, dengan bantuan infak bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, ini semua akan terwujud. Untuk apa? Izzul Islam wal Muslimin, untuk kemuliaan agama Islam, untuk kemuliaan Al-Quran, bukan kemuliaan saya. Saya hanya sebagai pelayan. Saya sebagai pengabdi di sini. Saya melayani umat ini untuk mendekat kepada Al-Quranul Karim dan memahami isi kandungannya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.